A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is intensive reading. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हमारा मौजू इंटेंसिव रीडिंग है। जैसा कि हम पहले स्किमिंग और स्कैनिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग को देख चुके हैं, तो आज हम अपना ये आखिरी जो टॉपिक है इस सिलसिले का इंटेंसिव रीडिंग उसको देखेंगे, इसकी खूबियाँ और खामियाँ जो है वो नोट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इंटेंसिव रीडिंग involves learners reading in detail with specific learning aims and tasks. The learners here read a short text and put events from it into chronological order. It can be compared with extensive reading, which involves learners reading texts for enjoyment and to develop journal reading skills. Intensive reading is reading a short text for detailed information. To read intensively is indeed to completely deconstruct and decode a text with the goal of absorbing as much meaning from it as possible. This is done by taking a text, that is some kind of a paragraph, 2 paragraphs, and systematically looking up every word, phrase or structure that you do not understand. This is an activity that requires great mental effort and focus, attention. Because of this, the learner who engages in intensive reading must be careful to follow specific guidelines from the teacher, from the guides, as it requires most mental energy and focus. अजीज़ तलबा व तालिबात, इंटेंसिव रीडिंग जो है एक ऐसी सरगर्मी है जिसमें अब हम मखसूस मकासद के हसूल के लिए किसी दिए गए मटेरियल को पढ़ते हैं। ये जो मखसूस मकासद हैं ये गोया कॉम्प्रीहेंशन है। अब कॉम्प्रीहेंशन को प्रैक्टिकली जो है वो अब हम उस मकसद को हासिल करने के लिए इंटेंसिव रीडिंग का सहारा लेते हैं। यहाँ मुकाबलतन एक्सटेंसिव रीडिंग के मुकाबले में टेक्स्ट जो है वो मुख्तसर नौइयत की होती है, मखसूस होती है, टारगेटेड होती है। 1 या 2 पैराग्राफ्स टेक्स्ट के स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, रीडर्स को दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इसको अच्छी तरह समझें और समझकर कुछ सवालों के जवाबात जो हैं वो तैयार करें। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट लीड्स टू कंप्लीट कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द गिवन टेक्स्ट और अ टारगेट टेक्स्ट। कंप्लीट कॉम्प्रीहेंशन, दैट इज़ टू से मुकम्मल उसकी समझ, उसकी अंडरस्टैंडिंग। तो ये अब रीडिंग फॉर प्लेयर नहीं है, याद रखें। जहाँ पर कोई बाउंड्रीज़ नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, यहाँ जो है वो अब आपको महदूद कर दिया जाएगा। कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, टाइम लिमिट होगी और साथ में यकीनन अब आपको फोकस, अटेंशन सारा जो है वो इस रीडिंग की तरफ मुंतकिल करना है। अपनी तमाम सलाहियतों को बर्रुए कार लाते हुए एक रीडर जो है वो इंटेंसिव रीडिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करता है। ये एक इंटरएक्टिव एक्टिविटी भी है और फोकस्ड एक्टिविटी भी है। इंटेंसिव रीडिंग को जो है ये हम मुख्तसर तौर पर यूँ कह सकते हैं कि ये एक मुख्तसर तहरीर के अंदर से तफसीली मालूमात हासिल करने का एक ज़रिया है या नाम है। तो बेटे ये किसी दी गई टेक्स्ट के हिस्से बखरे करके उसको डिकोड करके उसके अंदर जो मानी और मतलब पाए जाते हैं उनको मुमकिन हद तक हासिल करने का नाम है। ये हम कैसे करते हैं, इसके लिए ज़ाहिर है हम पैराग्राफ को 1 बार, 2 बार, 3 बार अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक पढ़ते हैं। उसके जो वर्ब, उसके जो टेंसेस हैं, उसका जो सिंटैक्स है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, उसके अंदर जो ग्रामर है, जो उसके अंदर वोकैबलरी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। वोकैबलरी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे बाद में कि ये भाई मुश्किल अल्फाज को हम कैसे जो है वो समझ सकते हैं। हाउ टू अंडरस्टैंड एंड एलेबोरेट द मीनिंग, रीच द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। तो बेटे ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस इंटेंसिव रीडिंग का हिस्सा हैं। तो ये एक बहुत ही फोकस्ड मुर्तकज़ किस्म की जो है वो एक एक्टिविटी है और इसमें जो है वो रीडर जो है
اس کا مکمل طور پر ذہنی جسمانی طور پر ٹوٹل انگیجمنٹ جو ہے اس کی ٹوٹل مکمل اس کا جو ہے وہ ارتکاز جو ہے وہ ضروری ہے. ادروائز اس کا جو اینڈ گول ہے جسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں ڈیپ کمپریہنشن اور کمپلیٹ کمپریہنشن دیٹ ول ریمین انفلفلڈ, تو وہ نامکمل رہ جائے گا. Dear students, let's try to define this term in a simple way. It is said that a detailed reading with specific objectives is called intensive reading. ایک تفصیلی قسم کی یہ ریڈنگ ہے مخصوص مقاصد کے تحت, تو اس کو ہم جو ہے وہ انٹینسو ریڈنگ کہتے ہیں. انٹینسو ریڈنگ از جسٹ what the name implies, جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے. اٹ مینس ٹو ریڈ ود انٹینسٹی, شدت کے ساتھ پڑھنا, ریگر جوش کے ساتھ جذبے کے ساتھ پڑھنا, اینڈ فورس اور پوری قوت طاقت کے ساتھ پڑھنا. اٹ از اے ریڈنگ ویئر ٹیسٹنگ, ایویلویٹنگ اینڈ انکریزنگ نالج از دا پرائمری فوکس. انڈرسٹینڈنگ دا لٹرل میننگ آف واٹ از بینگ ریڈ از وٹل. ریڈنگ انٹینسولی آفٹن انکلوڈز نوٹ ٹیکنگ اینڈ اٹینشن ٹو ڈیٹیلز. بیٹے دیکھیں یہاں جو ہے وہ اسیسمنٹ جسے ہم ٹیسٹنگ کہتے ہیں, اس طرح کی ریڈنگ کے آخر پر ٹیسٹنگ, ایویلیویشن, اسیسمنٹ جو ہے وہ ضرور ہوتی ہے, اور اس میں ریڈر کا جو علم جو ہے نالج جو ہے اباؤٹ اس کی کیپیبلٹی, ایبلٹی جو ہے اباؤٹ دیٹ لینگویج, اس کو بڑھانے پر جو ہے وہ بنیادی اس کے مقاصد ہوتے ہیں. پھر اس کے اندر جو مین چیز ہے وہ جو سطحی معنی ہیں جنہیں ہم لغوی معنی کہتے ہیں, جو سرفیس میننگ ہیں, ان کو سب بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے. تحریر کے لغوی یا سطحی معنی جو ہیں, سرفیس میننگ جو ہیں, انہیں جاننے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن اس کے اندر کبھی کبھی ہمیں ساتھ ساتھ نوٹس لینا پڑتے ہیں اور ساتھ میں ہمیں تفصیلات پر بھی نظر رکھنا پڑتی ہے. ان انٹینسو ریڈنگ دیر از این ایمفیسس آن ڈی کنسٹرکٹنگ سینٹینسز. یہ بات ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں. یہ ڈی کنسٹرکٹ کیوں کرتے ہیں بیٹے؟ ڈی کوڈ کرنا اس کو کہتے ہیں. تو وہ جو میسیجز ہیں جو اس نے لکھنے والے نے, جو رائٹر ہے, جو ہم تک پہنچانے کی میسیج کوشش کی ہے, ان کو ڈی کنسٹرکٹ کیا جاتا ہے, ڈی کوڈ کیا جاتا ہے. اور کیوں؟ سینٹینسز ٹو انڈرسٹینڈ گرامر, تاکہ ہم اس کا جو گرامیٹیکل سٹرکچر ہے اس کو جان سکیں, سنٹیکس جسے کہتے ہیں, اور جو سنٹیکس کے اس نے رولز یوز کیے ہیں, پاسٹ ٹینس کیسے بنتا ہے, پریزنٹ ٹینس کیا ہوتا ہے, فیوچر ٹینس کیسے بناتے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اس ٹیکسٹ کے اندر سے ملیں گی. ایز ویل ایز ٹو ایکسٹریکیٹ دا ڈیٹیلز آف دا ٹاپک, اور پھر ہم جو ہیں اس کی تفصیلات کے اندر تک اتر سکیں تاکہ اس گرامر کے توسط سے. اٹ کین آلسو انوالو ریڈنگ کمپریہنشن ٹیسٹنگ سچ ایز فائنڈنگ آنسر ٹو اسپیسیفک کویسچنز. یہ ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ ہمیں مخصوص سوالات کے جوابات بھی اس ریڈنگ کے آخر پر جو ہے وہ دینا ہوتے ہیں جب ہم پیراگراف پڑھ کر مکمل کر کے جو ہے وہ گزر چکے ہوتے ہیں. تو بیٹے ایک ہمارے معروف ماہر تعلیم ہیں سکریمنر, ان کی ایک ڈیفینیشن یہاں دی گئی ہے. ان انٹینسو ریڈنگ دا ریڈر کیئرفلی اینڈ کلوزلی ریڈ اے شارٹ ٹیکسٹ ود دا انٹینشن آف گیننگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف ایز مچ ڈیٹیل ایز پاسبل. ایک ریڈر جو ہے وہ بہت دھیان سے اور بہت قریب سے فوکس کے ساتھ جو ہے کسی مختصر ٹیکسٹ کو پڑھتا ہے, اس ارادے کے ساتھ, اس مقصد کے ساتھ کہ اسے ایک مکمل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنی ہے اس تحریر کی جہاں تک ممکن ہو سکے. تو یہ ایک اچھی ڈیفینیشن ہے جو کلیئر کرتی ہے کہ بھئی مخصوص مقاصد ہیں ہمارے اس پڑھنے میں. انٹینسو ریڈنگ ہیز گاٹ ڈیفینیٹ ایمس, ڈیفینیٹ گولس, اینڈ دیٹ ڈیفینیٹ گول از دا کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ آف دا given message of the writer, and we do get this message out of the text through careful close reading of the text that is given to us for comprehension. And dear students, for further clarifying the idea, some explanation of this idea of intensive reading has been given in this section of your session. As the name suggests, intensive reading refers to reading short texts thoroughly. Here stress is on thoroughly and with
Clear goals such as to answer reading comprehension questions or to identify how sentences are linked and constructed in the text. Unlike extensive reading, the goal of intensive reading is not to read many texts for fluency, but rather to read a shorter piece of text to gain a deeper understanding of that text. बड़ा क्लियर है पॉइंट बेटे कि ये जो है इंटेंसिव रीडिंग जो है वो रीडिंग शॉर्ट टेक्स्ट्स की तरफ इशारा करती है। कम मुख्तसर तहरीरें जो हैं वो पढ़ते हैं, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, लेकिन पढ़ते कैसे हैं? थॉरोली, मुकम्मल तौर पर। और किस तरह पढ़ते हैं? विद क्लियर गोल्स, अपने बिल्कुल वाज़ेह किस्म के मकासद हमारे ज़हन में होते हैं। और वो मकासद क्या हैं कि हमें इस तहरीर को पढ़ने के बाद आखिर पर जो है कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस को तैयार करना है, उनके जवाबात फराहम करना है, और हमें जुमलों को पहचानना है कि ये आपस में कैसे जो हैं वो एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं। मेन आइडिया को यानी गिरफ्त में लेना है। तो ये जो इसका यहाँ फ्लुएंसी की बजाय कि हम रफ्तार पर ज़ोर दें कि जी आपको तेज़ तेज़ पढ़ना है, अगरचे मुनासिब रफ्तार तो यहाँ भी ज़रूरी होती है क्योंकि टाइम लिमिट है कि इतने वक्त के अंदर आपको ये टेक्स्ट पढ़नी है और जवाब देना है। लेकिन हमारा जो ज़्यादा फोकस होता है वो हम छोटी मुख्तसर तहरीर को पढ़ते हैं ताकि ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है उसकी गहरी जो समझ है वो कारी तक जो है वो पहुँच सके, पढ़ने वाले तक पहुँच सके। Although reading comprehension can be one goal of intensive reading, its goals may include learning subject matter, vocabulary learning and studying the author's intentions. तो बेटे अगरचे ये जो कॉम्प्रीहेंशन है इसका एक वाहद मकसद जो है वो उसे कहा जा सकता है कि भाई कॉम्प्रीहेंशन का हसूल है। वाहद और मेजर जिसे आप कहेंगे, मेजर जो इसका जो है वो मकसद है, ऑब्जेक्ट है, गोल है, वो कॉम्प्रीहेंशन का हसूल है यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज़ ऑफ रीडिंग। लेकिन इंटेंसिव रीडिंग जो है इसके अंदर दीगर मकासद भी शामिल होते चले जाते हैं, साथ साथ बल्कि होते हैं। जैसे सब्जेक्ट मैटर यानी उसका जो है मरकज़ी ख्याल क्या है तहरीर का। वोकेबलरी भी बच्चों को नई देखने को मिलती है, 2-4 नए लफ्ज़ बच्चे सीख जाते हैं। और फिर वो आथर का जो विज़न है, इंटेंशन, उसकी इरादे जो हैं, उसका जो व्यू पॉइंट है, नई एक बात जो है वो हमें वो भी सीखने को मिलती है। गोया हमारे मजमूई तौर पर इल्म में इजाफे का बायस भी ये इंटेंसिव रीडिंग बनती है। इन इंटेंसिव रीडिंग लर्नर्स यूजुअली रीड टेक्स्ट्स that are more difficult in terms of content and language than those used for extensive reading. Surely भाई जो घर पर हम या आराम से लेयर टाइम में एक्सटेंसिव रीडिंग के लिए जो मटेरियल होता है, जो किताबें या हम जो कोई मटेरियल यूज़ करते हैं, मैगज़ीन, कोई न्यूज़पेपर, उसकी लैंग्वेज जो है वो यकीनन उतनी मुश्किल नहीं होती जितनी कि ये हमें जो टारगेट पैराग्राफ दिया गया है पढ़ने के लिए, कॉम्प्रीहेंशन के लिए, अब इंटेंसिव रीडिंग के लिए, उसमें हमें दिक्कत पेश आती है। टू हेल्प लर्नर्स मेक सेंस ऑफ टेक्स्ट दैट मे प्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट चैलेंज इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी, ग्रामर एंड कॉन्सेप्ट्स, टीचर्स शुड फोकस ऑन रीडिंग स्किल्स सच एज आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज एंड गेसिंग द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स फ्रॉम द कंटेक्स्ट। ये हमारे एक एजुकेशनिस्ट हैं, मैकलिस्टर, उन्होंने अपनी एक किताब में ये एक मतअमली टीचर्स के लिए दी है कि टीचर्स को बच्चों को, लर्नर्स को सिखाने के लिए बेहतर अंदाज में कि ये इंटेंसिव रीडिंग कैसे करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो बच्चों की मदद करें नई वोकैब सीखने में, ग्रामर के स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट सीखने में। तो टीचर्स को चाहिए कि बच्चों की जो रीडिंग स्किल्स हैं उन पर फोकस करें और उनको मेन आइडिया ग्रिप में लेने की प्रैक्टिस करवाएं और अंदाज़ा लगाने कि ये भाई गैर जो हमारे अनफेमिलियर, जो नाआशना किस्म के अल्फाज हैं, जिन्हें हम मुश्किल अल्फाज कहते हैं, उनकी वोकैब से आउट ऑफ वोकैब अल्फाज हैं, उनके मीनिंग्स को कंटेक्स्ट के हिसाब से बच्चे जो हैं वो कैसे समझ सकते हैं। तो ये टेक्निक्स वो उन्हीं टेक्निक्स का हिस्सा हैं जो हम पीछे सीख चुके हैं कि एक रीडर जो है वो कैसे मुख्तलिफ टेक्निक्स, कभी स्किमिंग करता है, कभी स्कैनिंग करता है, कभी हमें एक्सटेंसिव रीडिंग से भी मदद मिलती है। तो मुख्तलिफ
हिकमत अमली को अपनाते हुए वो इस इंटेंसिव रीडिंग के जो मकासद हैं उन्हें हासिल करने की कोशिश करता है। Dear students, this portion of our discussion elaborates the major goals and objectives of this intensive reading. It is said that intensive reading has got 4 major goals. Number 1, focusing on new language such as vocabulary and grammar structures. Focusing on ideas such as themes and main ideas topics. Learning new skills such as making inferences and identifying main ideas. Number 4, paying attention to text features such as genre, structure and cohesion, etc. अजीज़ तलबा और तालिबात, बेटे, बुनियादी तौर पर कहा जाता है कि इंटेंसिव रीडिंग जो है इसके 4 बड़े मेजर मकासद हैं, और भी बेशुमार मकासद इसमें हैं, ज़मीनी छोटे, लेकिन ये 4 बड़े जो हैं वो मकासद हैं, जिनमें सबसे पहले जो है वोकैब और ग्रामर नई उसका असूल, जिसे हम न्यू लैंग्वेज एक्विजिशन का नाम देते हैं। न्यू लैंग्वेज एक्विजिशन, नए ज़बान के मुख्तलिफ़ हिस्सों का हसूल। दूसरे, मेन आइडियाज़ और थीम्स को समझने की सलाहियत तलबा तालबात में पैदा करना। इसी तरह जो है वो हवाला जात और मेन आइडियाज़ को आइडेंटिफाई करने की, उसमें से नई बातें अख़ज़ करने के काबिल होना। किसी तहरीर में से नए तसव्वुरात जो हैं वो जन्म लेते हैं, आपके जहन में मुख्तलिफ़ नई चीज़ें आती हैं। पेइंग अटेंशन टू टेक्स्ट फीचर्स, और उसके अंदर जो टेक्स्ट के अंदर जिस तरह से स्ट्रक्चर, जो ढांचा इस्तेमाल किया गया है, कभी पास्ट टेंस में इस तरह से चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट टेंस में इस तरह से करते हैं, और उनमें आपस में रब्त व ज़ब्त कैसा है, कोहेशन कैसी है, जुमलों के अंदर आपस में लिंकेज कैसा है, उसको जानने की कोशिश की जाती है इस तरह की रीडिंग के दौरान। डियर स्टूडेंट्स, here this portion, in this portion, further explanation of the goals and objectives of intensive reading has been given. It is ideally a classroom based reading where the reader is intensely engrossed in looking inside the text in depth. Apart from this, the reader pays attention towards the linguistic or the semantic details as well as on the surface structure of the text. These include the grammar and the discourse markers. The aim of this reading is to enable the students to comprehend the text, its sense and meaning, to enable the students to improve and command over English and increase comprehension of the texts that they may face and come across with expanding vocabulary. बेटे, अमूमी तौर पर इस तरह की जो इंटेंसिव रीडिंग है ये क्लासरूम बेस्ड एक्टिविटी होती है, जिसमें बच्चों को जो है वो एक ख़ास किस्म की तहरीर दे दी जाती है, कोई पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, और उनसे ये तकाज़ा किया जाता है कि भाई आप इसको पढ़ के कुछ आखिर पर जो है मखसूस सवालात के जवाबात देंगे। जैसे आप कोई अपनी इंटरमीडिएट में आप जैसे कोई अपना लेसन पढ़ते थे तो उसके आखिर पर एक एक्सरसाइज होती थी कि आप भी इसके सवालों के जवाब दें। तो आपके एनुअल इम्तहान में इस सेशन में भी वो एक सवाल आपसे पूछा भी जाएगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसके आखिर पर सवालों के जवाब होंगे। तो ये अमली तौर पर भी आपको करना है। तो ये इसमें इंटेंसिव रीडिंग में जो है ना, इंटेंसली जो है वो रीडर जो है वो इनग्रॉस हो जाता है, पूरी तरह उसे मगन होना पड़ता है, पूरी तरह फोकस करना पड़ता है, उसकी गहराई में उतरना पड़ता है। इसके अलावा उसकी तवज्जो जो है, जो ज़बानदानी की खूबियाँ हैं उसके अंदर, तहरीर के अंदर, उन्हें भी जो है वो डिटेल्स को देखना पड़ता है, और सरफेस मीनिंग जो है, सरफेस स्ट्रक्चर जो है उस पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये एक हमाजहत किस्म की रीडिंग है जिसमें बहुत से अवामल जो है वो कार फरमा हैं, तब जाकर जो है वो हमारी जो है ओवरऑल और कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैराग्राफ डेवलप होती है। इसके जो दीगर मकासद हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया बेटे आपको कि वो 4 मेजर ऑब्जेक्टिव्स के अलावा इसके कुछ और दीगर मकासद भी हैं। ये पढ़ने वाले को जो है कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट के काबिल बनाती है, उसके अंदर एक शऊर उजागर करती है मीनिंग का,
اور اس کے علاوہ جو ہے بچوں کی جو ہے اوورال زباندانی انگریزی کی، جسے ہم کہیں گے کمانڈ اوور انگلش، اس کو بہتر کرتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ ٹیکسٹ کی کمپریہنشن کو بڑھاتے ہوئے دیگر جو ہے اس کی زندگی میں، ایک طالب علم کی زندگی میں جو ہے وہ آنے والے مختلف اسے جو ریئل ٹائم سچویشنز کا سامنا ہوگا اس میں اس کی مدد کرتی ہے یہ کمپریہنشن تک پہنچنے کے لیے، جو ممد و معاون ثابت ہونے والی یہ انٹینسو ریڈنگ ہے۔ Dear students, some of the very few benefits and advantages of this type of reading are discussed here in this portion. Here the learner focuses on the language more than the text. The reader read in the text, focusing on the new vocabulary, grammatical forms, the purpose of the author and the problems of the text. These activities help in improving reading skills, such as skimming and scanning a text for specific information and reading for detailed information as well. Thus, it means that intensive reading helps students to focus on accuracy rather than fluency. Moreover, the benefits of intensive reading include enhancing reading comprehension, helping students by understanding sentence structure, and developing critical thinking as students have to answer all required questions after reading. It also enhances collaboration among students, most often as it is sometimes done in pairs or group work. عزیز طلبہ و طالبات، یہاں چند فوائد اس طرز کی ریڈنگ کے جو ہیں انہیں آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، مزید یعنی سمجھانے کے لیے کہ یہ ریڈنگ جو ہے ہمیں کس طرح ہمارے لیے ایڈوانٹیجیس ہے۔ تو یہاں جو ہے بیٹے لرنر جو ہیں وہ فوکس کرتے ہیں لینگویج پر بجائے ٹیکسٹ کی مجموعی بناوٹ کے۔ تو لینگویج ایکویزیشن از دا مین ٹارگٹ ایئر۔ یہاں ریڈر جو ہیں نئی وکیب سیکھتے ہیں، گرامر کے نئے ڈھانچے ان کو پتہ چلتے ہیں، بناوٹ کا پتہ چلتا ہے، جملے کیسے بناتے ہیں۔ وہ مصنف جو تحریر کنندہ ہے، رائٹر ہے، اس کا جو پرپز ہے، تحریر لکھنے کا جو مقصد ہے، اس سے انہیں واقفیت ہوتی ہے، اور جو مشکل تحریروں میں پیش آمدہ مسائل ہیں ان کا سامنا کرنے کے وہ قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ نہ صرف سکیمنگ اور سکیننگ کی ہماری صلاحیت کو بڑھاتی ہے، بلکہ ہمیں کوئی مخصوص معلومات اخذ کرنے میں اور تفصیلی معلومات اخذ کرنے میں، دونوں میں ہماری جو ہے وہ صلاحیت کو نکھارتی چلی جاتی ہے یہ انٹینسو ریڈنگ۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو انٹینسو ریڈنگ ہے یہ ایکوریسی یا درستگی جسے کہتے ہیں اس پر مرتکز ہوتی ہے، یعنی سارے کا سارا زور جو ہے یہاں کمپریہنشن کے لیے، کمپریہنشن کے مقصد کے حصول کے لیے وہ درستگی، پرفیکشن جو ہے اس کا اینڈ گول ہے۔ یعنی انٹینسو ریڈنگ موٹیویٹس us, helps us to reach the goal of accuracy at last, so that we may be able to accurately answer the questions asked at the end. جو آخر پر پوچھے گئے سوالات ہیں ان کو ہم درست طریقے سے، پرفیکشن کے ساتھ جو ہے، درستگی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے جوابات فراہم کر سکیں۔ تو یہ گویا ہمارا ایک مرکزی نقطہ ہے۔ Moreover, the benefits of intensive reading include enhancing reading comprehension. اس سے comprehension کو بڑھانے میں مدد ملتی ہے، بچے جو ہیں سینٹینس سٹرکچر سے واقفیت حاصل کرتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے پڑھنے والوں میں، اور اسی طرح آپس میں جو ہے کولیبوریٹ کرنے کی، آپس میں کوآپریٹ کرنے کی صلاحیت بھی بعض اوقات جنم لیتی ہے انٹینسو ریڈنگ میں، کیونکہ یہ انٹینسو ریڈنگ جو ہے کئی بار گروپس میں یا پیئرز کی شکل میں دو دو بچوں کو ایک ٹیکسٹ دے دی جاتی ہے ایکٹیویٹی کے طور پر، امتحان میں تو نہیں یقیناً، وہاں تو آپ کو انڈیویجولی اس ایکٹیویٹی میں سے گزرنا ہے، لیکن کلاس روم میں بعض اوقات ٹیچر جو ہے وہ ایک گروپ کی شکل میں بچوں سے کہہ دیتا ہے یا پیئرز کی شکل میں کہہ دیتا ہے کہ یہ بھئی ٹیکسٹ پڑھیں اور اس کے سوالوں کے جوابات دیں اپنی سمجھ کے مطابق۔ تو بچے ایک دوسرے سے کولیبوریٹ کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں، بٹ اٹ از اے کلاس روم ایکٹیویٹی۔ If it is an examination activity, then you have to answer the questions and to understand the text with your own help, individually that is. Dear students, now we come to the final point, final word of this discussion of ours today.
Intensive reading is also known as zoom lens strategy of reading according to Brown. ہمارے ایک ایجوکیشنسٹ ہیں براؤن، انہوں نے اسے زوم لینز، انتہائی یعنی قریب سے دیکھے جانے والی، خوردبین سے دیکھے جانے والی ریڈنگ اسٹریٹجی کا نام دیا ہے. اٹ از آلسو کالڈ کلوز ریڈنگ، اسے کلوز ریڈنگ بھی کہتے ہیں، اور فوکسڈ ریڈنگ یا ارتکاز والی ریڈنگ بھی کہا جاتا ہے. Here the reader utilizes all reading strategies to reach the full meaning and message of the text. It is usually classroom-based activity. The reader is deeply involved in looking inside the text. Students focus on linguistic or semantic details of the text. Students focus on surface structure details such as grammar and discourse markers. Students identify key vocabulary. Here the aim is to build more language skills, more language knowledge, rather than simply practice the skill of reading. بیٹے جو ہے اس انٹینسو ریڈنگ کا جو مقصد جو میجر ہمارے سامنے آیا ہے وہ درستگی کا حصول ہے، ایکوریسی تھرو ڈیپر ریڈنگ. انٹینسو ریڈنگ کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے ریڈنگ آف اے ٹیکسٹ دیٹ از ڈیپر ان کنٹینٹ ویئر وی آر فوکسڈ آن the text, we are fully attentive physically and mentally, wholly solely, and then we derive the meaning, deeper meaning of the writer message ہم convey کرتے ہیں through the answers. جو ہم answers provide کرتے ہیں، ہم کسی دی گئی تحریر کو مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہوئے، جنہیں ہم strategies کہتے ہیں، پڑھتے ہیں تحریر کو اور آخر میں سوالوں کے جوابات جو ہے وہ خود سے تیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں بہت سے مقاصد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لینگویج ایکویزیشن جو ہے، زباندانی کا حصول جو ہے، اس کو میجر فوقیت حاصل ہے. تو بیٹے یہ ہمارا آج کا سیشن، انشاءاللہ اس کی مزید جو اس کا کمپیریزن ہے ود ایکسٹینسو ریڈنگ، اٹ ول فالو آفٹر دس سیشن. Dear students, thank you very much for participating in this session of yours. Till the next session, Allah Hafiz.